Ok, so siéntate, relájate, porque yo creo que el video va a ser largo. Si yo estoy en el trabajo, yo trato de ser lo más positivo posible, brindar la mayor cantidad de potencial que hay en mí posible. Siempre una sonrisa, siempre positivo. Tú sabes, mantener a la gente contenta, que la gente se sienta complacida de estar al lado mío, porque yo encuentro que el karma va a funcionar de esa misma manera. Así mismo como yo soy de nice, así mismo las personas van a ser conmigo. Yo estoy trabajando con un maldito moco de persona, porque esa es mi opinión de este tipo de personas a la cual yo me estoy refiriendo ahora mismo. O sea, tú pareces como que tú vivías en el mismo vecindario que el Chavo del 8. O sea, unos pantalones que no te sirven y tú te lo aprietas con una correa, tú pareces un maldito idiota. ¿Cuántos charcos hay antes de llegar a tu casa en los cuales tú tienes que tener los pantalones, que se tengan que ver todos los zapatos así, que sean saltacharcos? Hay tantas características en esta persona que me hacen a mí notar de que hay tanto problema mental en ella, en lo cual simplemente como que no me caía bien. Eso más el hecho de que él no le caía bien a muchísimas otras personas que realmente trabajaban con él antes, porque era como una persona conflictiva. Conmigo él nunca tuvo ningún tipo de problema. I'm nice, pero I could flip that y be igual de nasty. So, de repente estoy trabajando en esta compañía ahora y este tigre está trabajando. Él era supervisor en otro tipo de proyecto y como esa mierda se fue desmantelada, a él lo traspasaron para mi proyecto teniendo un cargo en específico. Y había una llamada en espera, entonces como yo estoy haciendo floor support y estoy asistiendo en el piso, este tigre viene para donde mí y me dice a mí, oh, you need to take this call. And I'm like, oh sure, okay, I'll go ahead and I'll do it, because my job description is for me to take calls. It's just that I'm doing such a good job as floor support that they are seeing that my rendition, they will use me a little bit better as floor support than having me on the phones, because let me tell you something. Whatever position they have put me in this company, I've rocked. Okay, I am the top agent. How did that happen? I was the top agent, and I was also, for the whole project, for the whole building that I work in, I was employee of the month, and I got there not even 5 months ago. You know what I'm saying? Okay. And then, viene the pan y me dice a mí, okay, you gotta take calls. I'm like, sure, I'll be more than happy to take calls, so let me go ahead and do that, because I'm trying to be as productive as possible. So we need to knock a call down from the floor. Sure, I'll go right ahead and do it. Entonces yo agarré y estaba buscando mi headset. Entonces estoy viendo de que hay otra persona que está cogiendo, que también está especializado como yo, que también está haciendo floor support. Como yo estoy asistiendo a unos agentes que llegaron nuevos, mayormente, aunque estoy en todos lados ayudando, yo le dije a él, hey, would you mind taking one call so I can keep assisting here? He's like, sure. Entonces yo voy y vuelvo y le digo, okay, so I sent this person so he can go ahead and take the call so I can go ahead and be more productive here. Here this fucking cunt went ahead and told me, I did not tell you to tell anyone else that they're supposed to be taking calls. I'm like, o sea, cuando él me estaba saltándome con esa maldita fucking vaina, yo me quedé como que, I was like, como, yo estaba así, como que yo entré en otro tipo de zona, que yo me quedé pensando como que, I really want to know what the fuck is wrong with this bitch. Why is this bitch talking to me? Why is he raising his tone of voice? I also would like to know the reason why he's wearing those pants and why he's wearing that tie, because you look like you got out of a clown car. This bitch has hair, and I could just easily snatch this bitch's hair, throw him on the floor, and fucking whoop his ass. Just by those two sentences, because I'm not understanding the reason why he will be talking to me that way. Entonces cuando me está diciendo esa maldita vaina, que yo lo estoy mirando así, me dice que because I gave you a direct order. I don't know who the fuck this bitch thinks he is, talking to me like, okay girl, you see why I believe de que aparte de que tú eres un moco de persona, you really have mental issues, because there was no real reason for you to address yourself to me that way. There was really no reason for that, you fucking stupid bitch, you know what I'm saying? But apparently, I mean, I would understand that a person that would react like that and act like that whenever the fuck they have a switch inside their heads, de que porque yo le estaba contando este cuento, sorry, síganme el hilo. Yo le estaba haciendo este cuento a una pana y me dijo que no, yeah, because he has mood swings. Yeah, I could understand the reason why a person like yourself who had mood swings. I mean, probably you're not getting any pussy, and if you are, I mean, I heard that this bitch has a girlfriend and she's ugly as fuck. That's what I heard. But the thing is that probably you'll be getting women that look a little bit cuter if you were not be wearing pants que realmente. Do you have an older brother que es shorter than you but fatter than you? Because de la única manera en que tú puedes tener una excusa para tú usar ese tipo de pantalones es que ese hermano tuyo realmente te diera a ti esos pantalones
esa corbata, o sea, you clearly have no friends. Because if you had friends, like, somebody would have told you, like, dude, why are you going out like that? You look ridiculous, and the way you act is ridiculous. I mean, is there a reason why you cannot put clothes on that would actually fit your body? Is there a reason for that? Because if there's not, then, you know, I'm trying to be your friend here and give you advice. I mean, you really look ridiculous. I'm trying to be your friend. You clearly have no friends. And then, at that point, I would be saying, like, as well, like, girl, you probably could get a good-looking girl, and have a decent relationship if you were not looking like a fucking idiot and walking like a fucking loco. Tú caminas, loco, tú caminas como un maricón. And of course, a person like yourself would actually end up being with whatever ugly bitch is that you're with. I really do apologize. Vuelvo a la situación. Entonces viene el pana y me está diciendo que I give a direct order. I'm like, dude, if it's to knock out one call and I'm specialized in it and I'm already being in charge because my manager told me to be in charge of one side, and I saw an opportunity for someone to take the call and I could be more productive helping other people that actually were requesting my help, then I'm really not seeing the problem. No, that's not the case, because the only point that I'm trying to make across is the fact that I give you a direct order for I'm like, I'm hearing direct order again, and when he's saying that, like, to me it really does not make any sense, because I'm like, you know, I'm trying to look and see if I have cubicles here, or yo tengo arma de guerra aquí, si nosotros estamos un fucking bootcamp or something like that we're being trained so we can go to Afghanistan. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces después viene el pan y me dice and I gave you a direct order and you're overruling. I need for you to sit down. Así mismo, I need for you to sit down and take calls. I need you sitting down. When he said that to me, yo miré para el lado mío, y todos los otros agents that actually I feel like they do appreciate me, they just looked like, oh my god, what the fuck is gonna happen? And you know what I did? Yo ni lo miré a los ojos, yo simplemente me quedé así como que mirando como que al lado de él, nada más me quedé mirándole los pantalones así como que... And yo dije, okay. Yo fui, cogí unos headsets, yo me senté, and I took that call like as if la clienta que me llamó was kind of like my friend. I did an excellent job on that call because, you know, I'm grown and mature, and if I'm positive as I am not going to retaliate the way that probably he would have expected. And since other agents me estaban mirando, I need to set an example that tú no te puedes rebajar al nivel de persona que obviamente tienen un desastre emocional en su vida personal. Tú sabes, o sea, los father issues que tiene this fucking cunt son simplemente above and beyond his pants. And his pants are really high because you can see his shoes. I'm really not gonna get at that level. Entonces, después llegó la manager again. She's like calling my name because she knows that I am rocking the floor. And then she's like, yeah, I need you back. I'm like, sure. Let me finish my call. So I finished the call. Enjoy her. Tell the customer, enjoy your day. Thank you very much for using our services and things about those natures. Y después cuando yo me paré, yo fui directamente a donde él. Y cuando yo paré donde este tipo, yo creo que ustedes ven cómo él viene caminando donde mí. You should not come out of the closet, you should come out of the whole fucking building at this point, because lo que tú eres por dentro, obviamente se te sale a ti de vez en cuando, y obviamente muchísima gente lo ha notado. ¿Cómo tú puedes yo agarrar y darle y recibir feedback tuyo de todo? No hubo una persona que me diga a mí, yeah, no, he's actually a good person, it's really actually weird for him to act that way. Wow, o sea, todo el mundo lo que tiene para decir que tú eres una persona que te maneja de ese tipo de manera, loco, tú estás muy tarde por una maldita partida de boca. Because you know what, you're really lucky, you're really smart. I'm gonna give that to you. You know why? Because you actually did that in the working place. Y yo te lo posté como status, like, you're really lucky that I'm this professional. Because what you did was an automatic slap in the face. Like, I was not even going to argue with you. I was going to slap the shit out your ass, and I was going to whoop your ass. Because if you know either taekwondo, whatever the fuck that it is that you think that you could have whooped my ass, then at this point, you would have to really prove it. Like, it's not going to be the que tú vas a decir que yeah, I could whoop his ass, and that's that. No, you're going to have to prove it at this point. Because if to you, I'm a faggot,
then you got the wrong fag. You actually waited a que ninguna de las personas que están above us no estuvieran ahí. And you actually wanted to display what you actually lack of. You lack of so many things that you actually have to like sacar de tu corazón el tú tienes que hablar a una gente así, lo cual tú estás viendo y obviamente todo el mundo, porque todo el mundo se quedó así, fue porque se quedaron como que, why would he do that to this guy? Why to, porque they call me Garcia, because you imagine that if I'm talking to a client on the phone, they're gonna be like, your name is what? Is that a feature that you guys sell? Or what the fuck is that? También de por eso digo Garcia. So everyone was like in shock, like why would he talk to him that way? I'm very proud of myself because realmente si él me hubiera hecho eso, por ejemplo en otro trabajo o en cualquier otra situación, que yo no tuviera este drive que yo tengo con este trabajo, I would have just lost my job because I whooped his ass, and I wouldn't too much give him a flying fuck. Like I would have just whooped your ass. You just talk like that because you lack of so many things. But a la hora del no, cuando tú ves que esta gente de verdad punches your lights out, at that point we're gonna actually see who the fuck you really are, and you're nothing. You're just a big flying piece of shit. That's what you're demonstrating to me. I don't know if anyone else might see something else, but at least I see the truth. And apparently the feedback that I'm getting from people is that you're actually like that. So entonces después cuando yo me acerqué al tigre, que volví para donde él, me dice que yo le digo al tigre que mira, I do understand, porque I was being professional, but I was actually kinda, yo estaba por dentro como que, oh my god, I cannot believe that I'm not punching him, like I cannot believe, like, tú me entiendes, como que son de los tipos de pique, como que hay ciertas situaciones en las cuales tú puedes poner a discutir con una gente, pero esta es simplemente una situación en la cual you're just gonna punch him. Entonces yo dije como que mira, I really do understand the fact that there was a call on cue. I also do understand the fact that you actually gave me an order, but there was no real reason for you to talk to me that way. I am very polite, I am very nice, I am very educated, you know, en paréntesis, which you're lacking of, because I didn't actually say that. Pero I really do apologize that you felt that way, but if it's in regards to production, I am where I'm at right now because I cooperate for the machinery to keep moving on. So there's no real reason for you to actually talk to me that way and display that kind of behavior that you decided to display. Entre paréntesis again, thinking are you thinking that you're looking good in front of anyone? You're not. Entonces, continuando el paréntesis, el problema es que este tipo de gente, que ellos realmente actúan de esa manera debido al hecho de que ellos se alimentan, pues sabes como que hay gente que se alimentan de que hablen de ellos porque they feel good. Well, este animal se alimenta del hecho de que realmente la persona le caiga mal. He feels good with that, because with that, como él carece de tanta atención que no le pudieron dar los padres de él, que yo no sé cómo fue que criaron esta maldita mierda de gente. Realmente, él tiene como que display that kind of, he really has to act this way. Like I wouldn't blame him now. Now that I actually see that this person is mentally disturbed. Like, damn, dude. Like when you have to act like that, when you actually have to handle yourself like that, the once in a blue moon, you got mood swings. You lack of so many things, papo. De verdad, you do. Cierro paréntesis, continuando con la historia. Para mí se me dice que no, because the only thing that I'm focusing on is the fact that I gave you an order, and I'm your superior. Oye, este tigre, ahí es donde este tigre, de verdad, ahí, era donde yo realmente tenía que slap the shit out of his ass. Ahí, mira, your brain calculated, and then it went out your mouth for you to actually verbalize that. Dude, you are, wow, damn, dude, o sea, de verdad, tú te engrandeces mucho, tú te alimentas mucho de todo eso, o sea, tú de verdad tienes la necesidad de tú hacer eso, lo cual realmente makes me really happy that you actually had to have la energía para tú realmente ejecutar ese tipo de acciones, because it makes me actually see who you really are, what you really have inside, you know what I'm saying? Cada vez que tú caminas de esa naturaleza, este tigre tan absolutamente nada, de que él a veces habla con un acento. This bitch habla perfecto español, pero él tiene que hablar a veces así, con un acento para ver, because you don't even know where the fuck that accent is from, pero es de por el Suramérica y por uno fucking otro lado latino, pero es como una mezcla de muchísimos acentos. Entonces él lo hace porque he's really smart, as I'm stating. He is. Él agarra y él hace eso de manera tal de que si una gente lo conoce, thinks that he's kidding, pero lo que no lo conoce cree que he's actually from somewhere else, y eso es lo que él quiere, because he needs to draw attention to himself.
because of course, again, I'm still stating he lacks of so many things. He lacks from a lot of love. La cosa negativa que me pasan, aunque yo tiro un video en YouTube, it's not really something that yo dejo que en mi vida siga lingering, because tú sabes, tú tienes como que darle cierre a la cosa y simplemente seguir adelante. Probably mi manera de desahogo también sean los videos. You know what I'm saying? Salgo para... he durado lo suficiente. Excúsenme por todo eso. Yo espero que ustedes lo vean un fin de semana, un tiempo que ustedes tengan realmente tiempo para poderlo ver, y que hayan visto hasta ahora el final del video, para yo decirle esto. Probably muchos de ustedes van a decir o van a comentar de que yeah, you should have slapped them, o van a decir or you should have done this or that, pero yo te voy a decir algo. Yo estoy muy orgulloso de mí, porque yo he manejado de una manera en que yo he accomplished tantas cosas en este trabajo positiva, en la cual de mí, si yo hubiera retaliated como él tal vez se lo merecía, then tal vez no tuviera un trabajo y tal vez yo no hubiera demostrado how strong I could be in these situations, and I managed myself very professionally and like an adult. Si me hubiera rebajado a su nivel, he would have won. Si me hubiera votado, porque yo no tengo que demostrarle a nadie el orgullo de nada. Yo no, el orgullo es el peor enemigo que tenemos nosotros los seres humanos, y a mí me costó mucho aprender ese tipo de tener ese tipo de conocimiento y embrace it and actually live through it, because if I would have said something smart, de que por ejemplo cuando los agentes me estaban mirando, que they were like, oh my god, I bet you're gonna do something, that I didn't do anything but just follow procedures, then yo simplemente hubiera quedado como ellos, como que yeah, but he at least did something, yeah, pero tal vez yo no hubiera seguido teniendo el respeto de mis superiores. Tal vez yo no tuviera un trabajo. Tal vez, tú sabes, o sea, la situación, cuando, yo encuentro como que siempre hay manera de uno no llega a contacto físico con una persona, para cosas que simplemente se salen de la mano. Hay situaciones que lamentablemente, whoever think de que va a venir para donde mí a ponerme la mano y cosas de esa naturaleza, thinking that I'm gay and that I'm not gonna do anything, is gonna get fucked up. Done. I'm not that one. If you want to test your strength, go ahead and do it, but I'm not gonna be a toy for you to go ahead around and play with, and you actually act that way with me. That's si tú fuiste un vidente y el vidente te dijo esa maldita vaina, evidentemente tú lo que vas a tener que volver a donde él para que te dé un reembolso y que te pague tu dinero, because I really do not give a fuck. If they told you I did, clearly they misinformed you. So yeah, yo quisiera que lo que yo hice, si alguien de mi trabajo que estuvo ahí presente ver este post, y para ustedes que no me conocen personalmente, que viendo este post, yo le digo a ustedes que realmente le voy a aconsejar de que esta sea la mejor manera for you to act. This is actually something that I've learned myself from it, and I'm very proud of myself, because I wouldn't have acted this way before, and the way that I acted today, allowed me to keep my job and actually show my superiors that I am man enough to actually handle situations like that, because no va a ser la última. Yo espero que con él no vuelva a suceder. Yo realmente espero eso, porque tú sabes, también hay un límite. Pero yo sí aprecio mucho el hecho de que yo haya actuado de una manera que yo mismo no me imaginaba que yo iba a actuar. Y en este trabajo realmente hay muchas cosas en las cuales yo me digo como que wow, I've grown, I am a grown man. Yo he crecido mucho, yo soy cada vez más maduro, because esto no hubiera sido... ¿Aló? No encontré nada, no hay nada, mami. Okay. Bueno, tú mejor te hubieras parado antes de eso, no sé. Ya, lo que sea. Escúchame, yo estoy bien encojonado con mami ahora mismo. Entonces ella sabe que estoy encojonado por una vaina que ella me hizo, y ella quiere estar, y esa vaina a mí me encojona, pero just ignoren esta parte del video. Ahora mismo yo he llegado a entender cada vez más de que personas así tienen muchos problemas, son personas que están solas en la vida, de que realmente ellos no tienen nada más que su dolor,
y ellos tienen que tener la necesidad de hacer este tipo de cosas, y que si tú realmente actúas totalmente contrario a como ellos quisieran que tú actuaras, eso es lo que peor le va a dar a sus almas absolutamente nada, porque a él tal vez le hubiera gustado que yo realmente me hubiera puesto de una manera en la cual tal vez yo no hubiera demostrado tanta madurez. Tú sabes, esa gente lo que lo están haciendo, pushing your buttons para que el bombillo se prenda, pero si ellos se dan cuenta de como que eso no es lo que va a funcionar, con eso tú ganaste, y tú lo tienes que tener dentro de ti y ya, independientemente de la opinión de quien sea, tú tienes que hacerlo de manera tal en que tú te sientas bien tú. Y yo realmente, no te voy a decir que yo me sentí lo más contento del mundo, because I really wanted to punch this bitch, pero tú sabes, mami está llamando nuevamente muchas veces, lo voy a dejar ahí, pero yo espero que mi mensaje haya sido captado. Nuevamente me voy a disculpar por el hecho de que yo hablé por todo este tiempo, ya yo no sé ni cuánto más yo tengo, 20 minutos más, I can't read it, más de 35 minutos, lo estoy leyendo bien, ya 35 minutos y pico. Subscribe, like, share the videos, enjoy your weekend. Excúsame por tomar todo ese tiempo de ustedes, pero espero que de este particular post haya salido algo positivo. So use condoms. Ahí.